Opel Astra G solаш 2000. Meni namudi bernayi moshin chiqaliki dida istadi. Men holti balon komplektatsiya shunday. Evdishi. Meni namud asqafoyi moshin. Hozir az dohili salon baroy shuma ma'lumot berdim. Dohili salon, du elektropaket, коробкаш мани механик, инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 224,000 километр пробег. Ёдовар мешин. Кондитсионерашон кор мекунад. Мани ҳолти салони қафои мошин чӣ хеле ки дида истода бина. Ин боз люкам дорад. Мотор 1.6, простой, сӯзишворӣ газ, бензин. Расход чӣ қадар? Расходаш 10 та киди 100 та мегардад. Мани чашкои пеш. Нархи мошин 42000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 885 92 883 20 20. Toyota Corolla Verso солаш 2006. Мошин вагон мебошад. Мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. Мани намуд асқафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, центр замок. Пробегиша ҳозир мефаҳмем. Килиташ ина старт стоп мебошад. Хай пробегаш маълум не. Яъни ҳолти салони мошин бисёр дар ҳолти хуб. Яъни ҳолти салони қафои мошин. Мотор 2.2 D4D сӯзишворӣ дизел. Расход чӣ қадар ако? Расходаш? Расходаш 6.7 литр ба 100 километр мегардад. Ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолти мотори мошин. Нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 222 35 45. ВАЗ 2107 солаш 2000. Мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. Ин балоношам ҳолаташ хуб. Ёдовар мешим оинаҳои сиёҳшиша мебошад. муҳлаташ 1 солина. Ин намуд асқафои мошин. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. Дохили салон коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, монитор дорад. Пробегаш 16000 километр. Як круг гаштагӣ меко? Пробегаш як круг гаштагӣ буда. Яъни ҳолти салони қафои мошин чӣ хеле ки дида истоде. Мотор 06 сӯзишворӣ газ, бензин. Расход чӣ қадар ако? Расходаш чӣ қадар? Расходаш 10 та газ киди 90 километр мегаштад. Яъни ҳолати мотори мошин чӣ хеле ки дида истоде. Нархи мошин 25000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 93 805 07
77. Mercedes Benz 124 kuzov. Solаш 91. Mani namudi berniy moshin. Mani holti balonoy moshin. Qafosh. Hatta zapaska dorad. این تگاش تاستگی و یش نیست. از داخلی سالن میبینیم. داخلی سالن коробкаш механик, اینجا CD پلیر دارد. پرابیگش 106,000 کیلومتر. این حالت سالن های ماشین چه خیلی که دیده ساده. این حالت سالن کفای ماشین. موتور 250 سوزشوار دیزل راست خودش 8 لیتر و 100 کیلومتر میگرده. این چه خیلی که دیده ساده حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 30,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 980 22 80. تویوتا کمری سالش 2010. ماشین واگن می باشد یورو پیکه. من این چه خیلی که دیده ایستاده نمودی بیرنه ماشین. من این نمود از کفای ماشین. اگر نوار پسند شما آمده باشد حتما آبونه شدن لایک ماندن را فراموش نکنید. داخلی سالن 4 الکتریک پاکت، سنتر زمک، یعنی коробкаш автомат، اینجا CD پلیر، بارتاش کامپیوتر، کلیمت کنترل. پرابیگش ولی میفهمیم. پرابیگش 139,000 کیلومتر بود. یعنی حالت سالن ماشین 4 سالن سپورتیو می باشد. باز سیدینیاش لیفت چه خیلی که دیده ایستاده. زادنی پاترونیکاش هم هست. یعنی حالت سالن قفای ماشین چه خیلی که دیده ایستاده دنه. موتور دونم دو گلوشتیله سوزشوار بنزین راست خودش 9 لیتر 10 لیتر و 100 کیلومتر میگرده. این چه خیلی که دیده ایستاده حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 140,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 38 15 77. خوندای صنعت سالش 2011. ماشین واگن می باشد. من این نمودی بیرنه ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من این نمود از کفای ماشین. از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. اگر نوار پسند شما باشه حتما آبونه شدن لایک ماندن رو فراموش نکنید. 4 الکتریک پاکت، سنتر زمک، آینه چاش کناپشتی، یعنی سیدینیاش گرم و خنک منه. بارتاش کامپیوتر، کلیمت کنترل، مولتی رول، коробкаш автомат چه خیلی که دیده ایستاده. پرابیگش از میبینیم کلیتاش استارت استاپ. پرابیگش 180,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. من حالت سالن کفای ماشین یاددار میشم. قفاش نمونه باگریف سیدینی. سیدینیاش کاجی سیاه می باشد. اینجا باز مینی برام دارد. موتور 2 سوزشواری گاز بنزین. گازش یعنی یورو 4. راست خود چقدر که؟ راست خود
10 gahga chiqdimi egana? Gasketi 8 litrni sotdim. 8 litr sotdim. Расходаш 8 такиди сахта мегаста. Ин чи хеле ки дидесонин ҳолати матори мошин. нархи мошин 95000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 876 03 33.